दर्शक बंधु विद्यालय एमती एक पवित्र स्थान जो छुआ मैंने भविष्य निर्धारण करते आम बर्तमान अच्छु नयागढ़ जिले एक सुनामधन्य विद्यालय नयागढ़ जिला ओडगाँ ब्लॉकर सरकारी राधाकांत सरकारी बालिका उच्च विद्यालय आज से उच्च विद्यालय किसी वार्षिक उत्सव चली आम पाखे निजे प्रधान शिक्षक अच्छा प्रधान शिक्षक सार बुझी रखा आज उत्सव विषय स्कूल महानता विषय 2 वर्ष मध्य यह हूँ प्रथम आनुआल उत्सव कहीं कोरोना जो आमर 2 वर्ष धरी हो पार नाला ए वर्ष आम निश्चित कलु जेकोसी उपाय जेकोसी मते आम ए वर्ष आनुआल उत्सव पालन करूँ तदनुजाई प्रस्तुति हुए आनुआल उत्सवटी आज पालन करुअछु। ये विद्यालय ओडिशा रे एक सुनामधन्य विद्यालय कहले अत्युक्ति हेब नाही। अनेक विद्यालय मध्य निश्चित भाव में गोटे उन्नत उच्च विद्यालय ए विद्यालय रे पाखापाखि 700 पिला नयागढ़ समग्र ओडिशार 30टी जिला मध्य 15 जिलार पिला एठारे अध्ययन करती आ मध्य 2टी हॉस्टल अच्छी गोटे SC ST हॉस्टल आ गोटे जेनेराल हॉस्टल है तेणुक एठी पिला माने रिजल्ट भल करती क्रमागत भाव में आम 4 वर्ष है भल रिजल्ट को आधार करी बेस्ट स्कूल अवार्ड राज्य सरकार पाई आसुछु। तेणुक पिला माने साधारणतः एठी रही एठी खाइबा पीवा रहिबा एवं ट्यूशन भितर होची तेणु पिला माने आराम रही पाठ पढ़ुछन्ती और भल रिजल्ट करुछन्ती। शिक्षकता जीवन में अनेक वर्ष धरी अनेक जगह आप शिक्षकता करेंगे किंतु ये रघुनाथ माटी रघुनाथ पीठर यही विद्यालयर अनुभूति कौन अच्छी देखु मोर जो एठिक प्रधान शिक्षक भाव में ट्रांसफर है 2020 मसीहा सेप्टेम्बर मास 13 तारिख में मुझे एठाक आसवाक रिलक्टाट थी कारण मो घर एठारू 52 किलोमीटर दूर में दशपल्ला तेणु मत जड़े बंधु कहले नाई एटा गोटे भल स्कूल जातु मुझे एठिक आसी पहुँचली एठार परिवेश देखिली याद्वारा मु अनुप्राणित हेली एवं मोर जो मनरे गोटे अवशोष था एठी आसवाक दूर होली मु दुख सुखरे एठी कालातीपात कर दुख अर्थात है 52-55 किलोमीटर दूर आसे दुख लगुच किंतु यही परिवेश जो मुझे शिक्षायतन पहुँचुची मत आनंद प्रदान करुँची मत सुख प्रदान करुँची तेणु मु दुख और सुख दुईटी अनुभव कर विद्यालय को आसिक। धन्यवाद सर बहु कष्ट बहु दूर सार कहले सर आप आसुँच कौटू दशपल्ला सारे सुदूर आसी ये अति धैर्यर सह पिला पाखे पहुँचते आज उत्सव में सार बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। विद्यालय तो निहाती उन्नत मानर विद्यालय मोर झीटी पढ़ी 10वीं श्रेणी झी को क्लास पढ़ुचे 10वीं श्रेणी अनन्या प्रियदर्शिनी वर्तमान भी सर्वगुण संपन्न प्राइज टी पाइला से पाठपढ़ा बहुत भल हो सब प्रकार पाठ सहित को करिकुलर एक्टिविटीज सब विषय प्रति बहुत सारा ध्यान समस्त शिक्षक मान सहयोग पिलांकर निहाती उत्तरोत्तर उन्नति हो आशा भी रखीचु पिला माने बहुत भल करेंगे से आशा तो निहाती यही वर्ष भी पिला माने निहाती उत्तरोत्तर उन्नति करने लगी स्कूल मत बेस्ट स्कूल अवार्ड निहाती पक्ष नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाइब से आशा तो निहाती अच्छी पिला माने भी रखिए प्राइवेट स्कूल टू फार बेटर देन राधाकांत उच्च विद्यालय निहाती जदि सेमती किसी फील करते हुए तो आम भी छाड़ी था मो पिला भी प्राइवेट स्कूल पढ़ुला कि मु क्लास 8 रु स्कूल को आनी निश्चित भल पाठपढ़ा लगी ही आम पिला को आनी शिक्षक मान सहयोग निहाती अच्छी 2007 रु देखुची प्रति वर्ष आम ये विद्यालय वार्षिक उत्सव करुचु ये वार्षिक उत्सवटी आम स्कूल रे महा धूमधाम रे हुए एवं ता बाद वार्षिक उत्सव व्यतीत ये विद्यालय प्रति 2 वर्ष 3 वर्ष के थरे स्काउट गाइड जाम्बोरी एवं जूनियर रेड क्रॉस कैंप एवं सुरभीर राज्यस्तरीय सुरभि कार्यक्रम जो ब्लॉक स्तरीय सुरभि क्लस्टर स्तरीय सुरभि यही कार्यक्रम गुड़िक हुए एवं अधिकांश तालीम कार्यक्रम शिक्षक मानकर यही विद्यालय हुए प्रति वर्ष यही वार्षिक उत्सव आम विद्यालय करुचु एवं यही वार्षिक उत्सव को आमर मान्यवर मुख्य अतिथि रूपे मान्यवर विधायक जिते मंत्री थे प्रति फंक्शन को सी आसती किंतु यही वर्ष कौन असुविधावशतः सी आसीपारे से आम मैंने दुखित आपण मैंने देखुं बहुत बहु अतिथि विशिष्ट अतिथि इंजीनियर देवाशीष पट्टनायक जिला परिषद सभ्य जिला परिषद चेयरमैन आसी
ଆସିଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ଏହି ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରାୟ 20ଟା ଇଭେଣ୍ଟ, ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଚମ୍ପିଆନମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିଥାଉ ଏବଂ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଡିବେଟ୍, ଇଂଲିଶ ଏସେ, ଓଡ଼ିଆ ଏସେ, ସଙ୍ଗ, ଇଲୋକୁସନ୍ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ, ଜିଜ୍ଞାସା, କୌଶଳୀ, କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନା ଏହି କ୍ଲବ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛୁ। ନିହାତି ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଭିସ୍, ପ୍ରଥମ ଜବ୍ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ନିହାତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନିହାତି ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ମୋର ସେବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସେବା ମନୋଭାବ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ନିହାତି ଆସିବ, କାମରେ ଆସିବ। ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନ ହୋଇ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି? ନିହାତି ମନରେ ତ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପିଲାଦିନ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଗତି କରିଛୁ ଏବଂ ନିହାତି ଛାତ୍ର ହେଇଥିଲେ ତାର ଅନୁଭୂତି ନିହାତି ଅଲଗା ହେଉଛି। ଆଉଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସିବି, ତାଳି ମାରିବି, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସମୟ ତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସମୟ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଦାସ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇ ଓଡ଼ଗାଁ ମାଟିର ଝିଅ, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ 10 ଯାଏଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ମୋର ଯିଏ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଠି ଥିଲେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ଦେବୀ, ଶୈଳ ଅପା, ସେମାନେ ମୋତେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସେତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି 2014 ମସିହାରେ। ସେମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ବି ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହେଲି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଦେବେ। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବେ ନା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବେ? ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଛାତ୍ରୀ ଜୀବନକୁ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଜିର ଏଇ ମାନେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ମୋର ସହପାଠିନୀଗଣ, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କେମିତି କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ରାଧାକାନ୍ତ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଆଜିକାର ଏହି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।